our president of India, Dr. Rajendra Prasad, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, Dr. Zakir Hussain, Varahagiri Venkatgiri, Justice M. Hidayatullah, Varahagiri Venkatagiri, Fakhruddin Ali Hamid, Baspa Danpa Jati, Nilam Sanjeev Reddy, Gianni Jolly Singh, R. Venkatraman, Dr. Shankar Dayal Sharma, K. Narayan, APJ Abdul Kalam, Pratibha Patil, Pranab Mukherjee, Ramnath Kovind, Draupadi Murmu। ଆଉ ସାଇଟ୍ରେ କେତେ ମସିହାରୁ କେତେ ମସିହା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସେଇଟା ଲେଖିଦେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।